अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि नस्र का लास्ट चैप्टर है, माहौल बचाइए। इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम जो नेक्स्ट हिस्सा है इसका नज़्म का, उसको समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो काम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट। तो ये रहा हमारा चैप्टर माहौल बचाइए, जो लिखा है डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ने। माहौल बचाइए। और हाँ, एक और चीज़ देखिए, ये जो नवाए उर्दू की बुक है ये इस साल से स्टार्ट हुई है, तो इसके आईएमपीज़ मिलना मुश्किल है। लेकिन जितना कि मैं जानती हूँ कि जो चीज़ें आईएमपीज़ हैं तो मैं वो बता रही हूँ, तो आप उसको ज़रा ध्यान में रखते चलें और वो चीज़ें लर्न करें। जिनमें से एक मैंने कुछ ज़माने आदि बताई हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अफ़साने की डेफिनेशन है जो कि एग्ज़ाम में आ जाती है, तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न कर लीजिएगा। और अल्ताफ़ सिंहाली के ज़माने हयात थे, सर सैयद अहमद ख़ान के ज़माने हयात थे, तो जो कि आपको लर्न करनी रहेगी, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि जैसे कि इसमें ये दिया गया है कि भोला जो चैप्टर है वो किसने लिखा है, राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो ये कई बार एमसीक्यूज़ में आते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा है। कई बार नाम पूछ लिया जाता है, कई बार नाम दे दिया जाता है कि इनका आप चैप्टर लिखिए, चैप्टर का नाम क्या है जो आपकी बुक में आया है, जो इन्होंने लिखा है। तो आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर है और उसके राइटर कौन है, या उसके शायर कौन है, उसके नस्रनिगार कौन है, ठीक है। तो ये सब आप याद से लर्न कर लीजिएगा। अब हम हमारा चैप्टर करते हैं माहौल बचाइए, जो लिखा है डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ने, जो कि क्या है, एक मजमून है। रहा वो चैप्टर, खुलासा हम इसका समझ लेते हैं बहुत कम लफ्ज़ों में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े हैं और बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इसका खुलासा हम समझ लेते हैं कम लफ्ज़ों में। माहौल बचाइए। इस मजमूए में मुसन्निफ़ ने मुआशरे के एक अहम मसले की तरफ इशारा किया है। आज जाने अनजाने में हम अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं और अपने लिए बहुत से ख़तरात किसकी जमा है, ख़तरे की या ख़तरा पैदा कर रहे हैं, मगर हम में से अक्सर इससे बेखबर हैं। इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदार हैं। यही उसका माहौल कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं माहौल क्या कहलाते हैं। तो इंसान के इर्द गिर्द जो भी अहम तरीन साथी ज़मीन, आसमान, पानी, जंगलात, सॉरी आसमान क्या, ज़मीन, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें जो है वो माहौलियत में आती हैं। इन सभी का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ है, यानी अगर ज़मीन ख़राब होगी तो इंसान उससे मुतासिर होगा, और अगर इंसान का रवैया ज़मीन के तेज़ बिगड़ेगा तो ज़मीन ख़राब होगी। इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनों ने इस आपसी ताल्लुक़ को तहस-नहस कर दिया। कारखानों और फैक्ट्रियों ने न सिर्फ़ ये कि ख़ाम माल की मुश्किल में कुदरती वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल किया, बल्कि उनसे निकलने वाले ज़हरीले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को ज़हरीला करना शुरू कर दिया है। कारखानों की चिमनियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ और गैसों ने हवा को आलूदा कर दिया। हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से ख़ारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मक़दार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मज़र, ज़हर है या ख़राब है। इनमें कुछ गैसें तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर आती हैं। ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहा जाता है। तेज़ाबी बारिशें पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि उनसे इमारतें और दीगर सामान भी मुतासिर होता है। हवा और पानी की कसाफत को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। ज़मीन के सीने में फैले हुए जंगलात ये काम बखूबी अंजाम देते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जंगलात भी इंसान की तरस से महफूज ना रह सके। कहीं पर रिहाइश के लिए जंगलात को साफ़ किया गया, तो कहीं खेती बाड़ी के लिए जंगलात काटे गए। हम देख ही रहे हैं कि आसपास नए डेवलप हो रहा है, तो चीज़ें बन रही हैं, और जो भी जंगलात वगैरह हैं वो सब काटे जा रहे हैं, और पेड़ जहाँ पे लगे हैं वो भी काटे जा रहे हैं। या फिर कारखानों और फैक्ट्रियों को कायम करने के लिए जंगलात को ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से आलूदगी में इज़ाफ़ा हुआ। आलूदगी होता है एक तरह से गंदगी में इज़ाफ़ा हुआ।
ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ماحول خراب ہو گیا اور اس خراب ماحول سے ہماری صحت متاثر ہونے لگی۔ اگر ہم نے اس طرف متوجہ نہ کی تو ممکن ہے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ورثے میں ایک ایسی زہریلی فضا اور ماحول دیں گے جس میں وہ کبھی مسکرا نہ سکیں گے۔ یہ جو ہمارا چیپٹر تھا ماحول بچائیے پر تھا، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا جو چیپٹر ماحول بچائیے کس ٹاپک پر ہے اور اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ پورا ہمارے انوائرمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور کس قدر کی زہریلی گیسیں ہیں جو کہ ہمارے آکسیجن، جو کہ ہمارے آس پاس کے ماحول کو متاثر کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں، اور اس کا ہم پر کس قدر اثر ہو رہا ہے کہ ہماری جو آج کل اتنی بیماری ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، اس کا مین ریزن بھی یہی ہے۔ تو چلیے ہم اس کے کوشچن آنسرس کر لیتے ہیں۔ اس کے کوشچن آنسرس کتنے ہیں؟ اس میں بھی صرف 4 کوشچن آنسرس ہیں، بڑے میں شارٹ کروا دوں گی۔ فرسٹ تو ہے صنعتی انقلاب سے ہمارا قدرتی مطلب نیچرل جو وسائل کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ صنعتی انقلاب سے انسان نے مشینوں سے کام لینا شروع کیا۔ مشینوں کی مدد سے اگرچہ پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا لیکن اس اضافے میں خام مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی۔ چنانچہ کاغذ کے لیے جنگلات کاٹے گئے، دھاتوں کے لیے کنی اس قدر ہوئی کہ زمین کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قدرتی توازن اس دنیا کے مکینوں کے درمیان تھا وہ ختم ہو گیا۔ تیزابی بارش کسے کہتے ہیں؟ اس کے اسباب پر روشنی ڈالی، تو یہ آپ ضرور لرن کر لیجئے گا۔ کارخانوں اور موٹر گاڑیوں والی گیسیں بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ گیسیں تیزاب کی شکل میں زمین پر واپس آتی ہیں۔ ایسی بارش کو تیزابی بارش کہتے ہیں۔ تیزابی بارش کی سب سے اہم وجہ سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس ہے۔ تھرڈ ہے ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، یاد کر لیجیے گا یہ بھی۔ کارخانوں کی چمنیوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گیسوں سے فضا کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ فیکٹریوں کارخانوں کا فضلہ اس قدر نہ ہو کہ پانی اور زمین خراب ہو جائے۔ جنگلات کی حفاظت کریں، درختوں کو کاٹنے کے بجائے انہیں پروان چڑھنے دیں کیونکہ ہوا کی آلودگی کو درخت اور دیگر پودے جذب کر لیتے ہیں اور ان ہرے جانداروں سے خارج ہونے والی آکسیجن ہوا کے زہریلے پن کو کم کرتی ہے۔ فورتھ کوشچن ہے ماحول کو بچانا کیا صرف سائنسدانوں کا ہی کام ہے یا ہر شہری کا؟ مختصر الفاظ میں لکھیے۔ تو ماحول بچانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے کیونکہ موٹر گاڑیاں اور اس طرح کی دوسری سواری صرف سائنسدانوں کے پاس نہیں، مختلف لوگوں کے استعمال میں آتی ہیں۔ اس طرح کارخانے اور فیکٹریاں شہریوں کی ہوتی ہیں۔ شہریوں نے ہی جنگلات کاٹے، کہیں آبادی کے لیے، کہیں کھیتی باڑی اور کارخانے لگانے کے لیے۔ شہریوں ہی نے قدرتی وسائل کو کثرت سے استعمال کر کے ماحول کو آلودہ کیا۔ اس لیے شہریوں کو لازم ضروری ہے کہ ماحول کو بچانے کے لیے سائنسداں جو طریقہ کار بتائیں اس پر پوری طرح عمل کریں، ہوا اور پانی کو خراب نہ ہونے دیں، جنگلات کے کاٹنے کے بجائے درخت لگائیں اور ماحول کو بچائیں۔ اسی کے ساتھ جو ہمارا نثر تھا، حصہ نثر، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جو ہمارا حصہ نظم ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو کام میں آئی ہے تو کمنٹ باکس میں میسج کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب اٹ۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔